होती 28 काव्य से 28 काव्य भितर आम जो भूपेन्द्र भंजक संगीत मो पाखे जो बही अच्छी डॉक्टर लक्ष्मीनारायण दास से बही धरती एगुड़ाक केमी संकलित होती गवेषणा करें जो डॉक्टर मैंने जो फिलोसफिया डॉक्टर सार मैंने आगे बाहर करेंगे सबुतक कविता रमणी रतन मेघ चाहे अच्छी वृत्ति कहू गो चोड़ा एतक अच्छी मणिमाल श्यामक देवी अच्छी छांदभूषण लावण्य नीति किंतु अनेक कविता अनेक संगीत अनेक गीति कविता 28 काव्यर आना डॉक्टर लक्ष्मीनारायण दास सहित मोर समाज कथा होलु तो एमती विचित्र केते कथा तार समय आसी पिलाने आगू बढ़ुं पिलाने डॉक्टरेट कर बाहर करूँ ये कविता आसी कहीं ये जो प्रफुल्ल सारे बसी भंजक कथा पढ़ले से गोटे आलोचना करुले मुझे आलोचना करूँ प्रथम जो अंबुरीश बंधु जेमा कूले गोकुल चंद्रमा कही नुहे हर हर कलेजा काली सुंदर पदलाड़ित सुंदर शब्द संयोजन थी भंज भाव गणति कर जना पड़ा से 8 बड़ निकटस्थ गंगापुर शासन अच्छी गंगापुर शासन नीलाद्रि लेखा सेमती कहार भल भल लेखा संकलित कही कहीं कहूनी कहीं द्वंद रही ना से बहुत गुटे कविता ये 28 काव्य ना 28 काव्यर प्रत्येक झाड़ी मुझे पढ़ी मुझे रखी पिला बेलू पढ़ी कि एगुड़ा खोजी जाऊना कि 10टी जो 20-25टी अच्छी 5-6टी अच्छी आ 10-12टी ना तो से कथा बर्तमान ये रखा सुंदर आलोचना करुले सार से गवेषणा ढांचार बहुत आलोचना कले सियाड़ को जीविनी गवेषणार छात्र नुह काव्य कविता भितर टे पशिबी काव्य कविता से जदि पशिंट मुझे प्रसंग कर कविताटारी ये संपर्क में किसी आलोचना करी आमर डेरी है आलोचना मुझे समय रखी मोर आलोचना सरला कविता नाटक शुरू हम बर्तमान आलोचना प्रसंग को आसूँ रमणी रतन मेघ को चाहे उपेन्द्र भंजकर मेघदूत काव्यर एक श्लोक आनीत ये श्लोकटी मुझे आपन पाखे उपस्थापन कर मंद कवि जस्य पार्थी गमिष्यासु महास्यता प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद्बाहुरिव वाम से किसी कहवा पूर्वर कालिदास कहते मंद कवि जस्य पार्थी मु जड़े मंद कवि जस्य पार्थी कवित्व जस्यसी होगापाई कविपण जस्यसी अर्जन करने कविपण व्युत्पत्ति अर्जन करने मु चाहूँ आजिकल जमी डॉक्टर लक्ष्मीनारायण दास भाया मंच भाया आउट भाया सेमती निजुक निजे सुजित सार कहते समस्ते सबु कवि मैंने निजुक न्यून कर न्यून बोली अकिंचन बोली मुझे जड़े मूर्ख बोली किसी जानी कहते तथापि हार हार काव्य कविता लिखि आम पाखे भूमि जाइए से कालिदास मुक्तिपाल लिखिपरि मंद कवि जशपार्थी गमिष्याम्युपहा सत्यम प्रांशुलभ्ये फले लोभा उद्बाहुरिव वामन मुझे जड़े मंद बुद्धि संपन्न व्यक्ति सारस्वत सम्मान पाइबा इच्छा कर काव्य लिखुची बामन हो चंद्र धरवा इच्छा कर तेणुक मत आप ग्रहण करूँ न करूँ मत भल लगुच मत लोग टाइम करा करें तथा लिखा जाऊँ लिखी आ लिखिले आम पाखे मेघदूत कुमार संभव आउ जो राम काव्यटा रघुवंश ये आउ के काव्य आम पाखे लिखि गले कुमार संभव पार्वती मध्य शिव को कहते जो रमणी रतन मेघ को चाहिए समधर्मी विचारधारा अरे कुमार संभव ये मेघ कथा मत लिखा जाए गोटे संस्कृत श्लोक स्थिताक्षण पक्षसु ताड़ित धरा
ବୟୋଧର ଛେଦିନୀ ପାତ ଚୂର୍ଣ୍ଣି ତାହା ବଳି ସତସ୍ୟା ଚଳିତା ପ୍ରପେଦିରେ ଗିରିଶ ନାଭି ପ୍ରମୋଦତ ବିନ୍ଧବ। ମେଘ ଆସିଛି କୁମାର ସମ୍ଭବର କଥା। କୁମାର ସମ୍ଭବ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି କାଳିଦାସ। ମେଘ ଆସିଛି, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପଡ଼ିଛି, ଘନ କୁଞ୍ଚିତ କେଶ, ସେଇଥିରୁ ଜଳ ନିଗିଡ଼ି ଯାଇକରି ଆଖିପତାରେ ଲାଗିଛି। ଆଖିପତାର କେଶ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେଇଥିରେ। ଆଖିପତାର କେଶ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ସେ ଆଖିପତାରେ ପଡ଼ିକରି ମଧ୍ୟ ଚିବୁକ ଅଥଚ ଗାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗାଲରୁ ବକ୍ଷୋଜରେ ପଡ଼ିଛି, ବକ୍ଷୋଜରୁ ଖସି ଆସି ନାଭିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁଗନ୍ଧ ଲାଗେ ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ମେଘକୁ ନେଇକି। ମେଘ ଜଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୋତେ କୁମାର ସମ୍ଭବରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି, କାହିଁକି 4-6ଟି ସମଧର୍ମୀ କବିତା ଯେଉଁ ରମଣୀ ରତନ ମେଘକୁ ଚାହିଁର ସମଧର୍ମୀ 7ଟି କବିତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଦ ବିପଦ ରଖିବି। ଶ୍ରୀହର୍ଷ ନୈଷଧ୍ୟ କାବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ଲୋକ। ଅତନୁନା ନବ ମନ୍ଦୁଦ ମାମ୍ବୁଦମ୍ ସୁତନୁରସ୍ତ୍ର ତୁ ହସ୍ତ ମବେକ୍ଷସା ଉଚିତ ମାୟ ହୀନି ଶୋଷିତ ଛଳା ଶସ୍ୟନ ଶସ୍ତ୍ରମନୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖନ୍ତି। ଦମୟନ୍ତୀ ଆକାଶରେ ନୂଆ ମେଘ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖି ବିରହ ପାଇଲେ। ବିରହର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇଲିନି। ଯାହା ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଧାଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ସେ ଆଲୋଚନା କଥାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି। ଆମର ବିଛନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ ଆଉ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ଲେଖା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ମିଟୁ ଗୌଡ଼ ଏମାନଙ୍କର ଭଞ୍ଜ କାବ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଏ କାଳିଦାସଙ୍କର এই ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦମୟନ୍ତୀ ଆକାଶରେ ନୂଆ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବିରହ ହେଇଛି। କାଳିଦାସ ମେଘ କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ, ମେଘାଲୋକେ ଭବତି ସୁଖିନା ୟନେଥା ବୃତ୍ତିରେ ତହ କଣ୍ଠାଶ୍ଲେଷ ମତୟିନୀ ଜନେ କିଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କସ୍ତେ। ମେଘକୁ ଯିଏ କେହି ଦେଖିଲେ ମୟୂର ହେଉ, ଫିକ ହେଉ, ଝୁଙ୍କାରୀ ହେଉ, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରମଣୀମାନେ ଦେଖିଲେ ବିରହରେ କାରି ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରି ନାରୀଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଶିଶୁ ଗୋଟେ ମାତୃ ସମୟ ଜ୍ଞାନ କରେ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇକରି ହାତ ପସାରି ଦିଏ, କୋଳ କରିଦିଏ ବୋଲି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ରମଣୀକୁ ଯଦି ପୁରୁଷମାନେ ଦେଖିବେ, ଯୁବତୀ କାମ ଚିନ୍ତା ଯୁବାଙ୍କୁ କାମ ଚିନ୍ତନ୍ତି, ବୁଧ ଚିନ୍ତନ୍ତି, ମରଣ ବିଦ୍ୟା ଚିନ୍ତନ୍ତି, ଦରିଦ୍ର ଚିନ୍ତନ୍ତି, ହାରଣ। ସମବୟସର ଯଦି ପୁରୁଷ ଦେଖିଦେଲା, ତା ମନରେ ନାକରୁ ନଖରୁ ଶିଖ ଯାଏ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ତାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା। ବିରହ ଚିନ୍ତାରେ ଖାରି ହେବ। ସେ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାଳିଦାସ ମେଘ କାବ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମେଘକୁ ଯେ କେହି ଦେଖିଲେ ମୟୂର ଭେକ ଝୁଙ୍କାରୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରମଣୀମାନେ ବିରହରେ ଘାରି ହୁଅନ୍ତି। ସେମିତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶିଶୁଟିଏ ମାତୃସମ ଜ୍ଞାନ କରେ ଏବଂ ପୁରୁଷ କାମୀ ନୃପ ଜ୍ଞାନ କରେ। ଦର୍ଶନେ ଚିତ୍ତକ୍ଷୟନ୍ତ ବଳକ୍ଷୟ ଶୂନ୍ୟରେ ଚିତ୍ତକ୍ଷୟନ୍ତ ତ୍ରିବିଧ ରାକ୍ଷସୀ ନାରୀ। ନାରୀକୁ ତ୍ରିବିଧ ରାକ୍ଷସୀ ନାରୀ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି। ତାକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏଇଟା କଟୁକ୍ତି ହେବନି, ତାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିମାନେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିଦିଶ ପ୍ରୟାସୀ ନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଆଧାର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜନ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତକ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ଧାରେ ଧାରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଜିବେ, ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ, ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ସମଭାବାପନ୍ନ ସମ ଅର୍ଥବୋଧକ କାବ୍ୟ କବିତା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଶୈଳୀରୁ କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି। ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି, ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ପରସାଦେ ମୋହର କବିପଣ ହୁଏ। କଥାର ଅଛି, ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମ ନିଜା ବିଦ୍ୟା, ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମ ନିଜ ଧନ, ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମ ନିଜା କନ୍ୟା, ଅଗ୍ରେ ଧାବତୀ ଧାବତୀ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା, ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବିଦ୍ୟା। ଘରର ପିତୃ ଅର୍ଜିତ ବିଦ୍ୟା, ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା। ସମାଜର ବିଦ୍ୟା, ସଂସ୍କୃତ ସଭାର ବିଦ୍ୟା,
संस्कृत ग्रंथ पठनर विद्या समस्त इे दैवी शक्ति समस्ते सबु कवि माने दैवी शक्ति बल कथा उल्लेख कर समाज से कथा को आज गाँची कवि सूर्य दुर्गा माँ स्तनर क्षीर पी दे पवित्र बोली प्रकाश होती उत्कल खंड यदुमणि भयग्रीवर नाकर सिंगाणी